सालकिसा सेखां बांग्लादेश सामुसिद्रा तांनाय रकबाय हिंदू सिक्ला दीपू चंद्र दास न खायरकमा क्रई खासिवी सगै बाथारमानि न चाजाग्यांगै त्रिपुरा केमिस्ट एंड ड्रागिस्ट एसोसिएशन तेले मुरा बखाक्सते मथनि साक्थार मुंबाय तेले मुराओ कायसा खादुई मुम्बाति तिजाक हिमबतक पांडा संजाजाखा तां सालनि सानजा जराव संजाक अ हिमबतक हिंदू रगनो सातक मानिते बाथारजाक मानो सेजालायखा बर अ हिमबतक तेलेमरानि अम्पिच मुहरि सिमि सियांलायै कचाम टीआरटीसी आमसाय खबै जुदा जुदा लाहार हिम लायखा उलतैसा हायनोहाय अम्पिच मुनो फायनो अ हिमबतक पायो अ सालनि मुम्बाति हिमबतक खलायमानि पानो मानजाखा त्रिपुरा केमिस्ट एंड ड्रागिस्ट एसोसिएशन तेलियामुरा बखाक्से कमिटिनि आदं रगनो कारिबो तेलियामुरा मार्चेंट एसोसिएशन नि आदं ताई जुदा जुदा हदानि मथानि तिफां आदं रक अ हिमबतक खलायमानि जराव मानजाखा एसोसिएशन नि कासकु कानाइलाल कर्मकार तांफां रमल दास तेलियामुरा मार्चेंट एसोसिएशन नि कासकु कृष्णपद दास न खबै जुदा जुदा आदं रक बरक सानलायखा दीपू दास न बथारमानि बाय बेलेखे खास हाजाक भारत ताई जत हिंदू रक आबुन बागै बांग्लादेश सरकार अ सातकमानि न मामो थागनाय ताई जे जाय खानिरनो नांगमानि माजरा मारनाय हनै सानलायखा बराव আজকে আমরা তেলিয়ামুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজকে মৌনমিছিল করেছি কারণ একটাই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ মোহাম্মদ ইউনূস পরিচালিত সত্তর মৌলবাদী দ্বারা দীপু দাসের মতো হত্যা নির্মমভাবে হত্যা আমরা মেনে নিতে পারছি না। দ্বিতীয়ত তালাবন্দি করে আগুন লাগানো অবস্থায় এটাও আমরা মানে নিতে পারছি না। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে অত্যাচার অবিচার চালানো হচ্ছে। তাই আমরা আজকে মৌন মিছিলের মাধ্যমে সাড়া দিতে চাই অবিলম্বে বাংলাদেশের এই অত্যাচার অবিচার বন্ধ করতে হবে। তাই আমরা প্রশাসনের উদ্দেশ্য আমরা এই বার্তা দিতে চাই। আর আমাদের পাশে আজকে মৌন মিছিলে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন রয়েছেন খোয়াই জেলার অন্যতম সমাজসেবী সংগঠন ইউনাইটেড ভলান্টিয়ার্সের সদস্যগণ আমাদের সহযোগিতায় তারাও পাশে রয়েছেন। তাই আজকে আমরা এই মৌন মিছিলের আয়োজন করেছি। ধন্যবাদ। सुनो एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछ रहे एआई एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव इंडिया गारंटी 10% ऑफ समर शोर हर साल